Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous Inch'Allah, nous avons l'exercice 4. Donc voilà, l'énoncé. Donc celle-là. Question numéro 1. Démontrer que la vitesse de m dans R peut s'écrire dans la base O, E fils sur la forme. Donc, on a qu'un OM, les coordonnées polaires, on lit en O. O, à l'exercice, il y a 1 sur 2, rho 0, facteur 1 plus cosinus phi. Donc, O. Donc, maintenant, la vitesse, donc V de M par rapport à R, donc il y a la dérivée de DOM sur DT, donc par rapport à R. Donc il y a par rapport à R. Donc il y a la dérivée de donc elle est constante, donc la dérivée de 0, donc la dérivée de il y a moins phi point cosinus, donc moins 1 sur 2 rho 0 phi point sinus phi. Donc d'abord la dérivée de rho qu'on a fois il y a phi point e phi, donc plus 1 sur 2 rho 0 phi point 1 plus cosinus phi e phi. Donc égal, donc on va voir qu'on rho 0 phi point cosinus phi sur 2. Donc je vais d'abord on dire donc des formules mathématiques. Sinus phi est égal à 2 cosinus phi sur 2 sinus phi sur 2. Cosinus phi est égal à 2 cosinus phi sur 2 moins 1. Donc هذه الفورمule ديال المات. دونك من هذه ممكن نلقاو بأن إلا جبنا 1 نتجي دونك غنلقاو بأن 1 plus cosinus phi est égal à 2 cosinus. Donc un au carré, c'est au carré. Donc هذه phi. Donc la vitesse غتولي donc V de M par rapport à R غتولي هي donc sinus phi إلا درناها بلاصة إلا درنا لها 2 cosinus phi sur 2 sinus phi sur 2 donc هاد 2 غتمشي مع 2 donc غتبقى ليا موان rho 0 phi point cosinus phi sur 2 sinus phi sur 2 plus donc la même chose, il y a 1 plus cosinus phi, 2 cosinus au carré phi sur 2, donc 2 va marcher à 2, je vais rho 0 phi point cosinus au carré de phi sur 2. Donc هنا أصلا نسيت في الأول أورو، donc هنا خصني أورو plus donc c'est bon. Donc, rho, maintenant rho 0 phi point, il y a cosinus au carré phi sur 2, E phi. Donc, il a factorisé pour rho 0 phi point au cosinus. Donc, rho 0 phi point au cosinus phi sur 2. Donc, il y a moins sinus phi sur 2 rho. On a cosinus phi sur 2 E phi. Donc voilà donc il y a l'expression libre. Donc V de M par rapport. Pour la deuxième question, A, déterminer le module de vecteur vitesse. Donc deuxièmement A, donc le module de V de M par rapport à R. Donc on voit le module de Cauchy, donc rho 0 phi point cosinus phi sur 2. Le module ديال هذا donc هذا غير الحاجة constante donc هذه لا ماشي constante المهم ما فيهاش لي فيكتور ولكن هنا فيهم دي فيكتور دونك حنا كنعرفو شنو هو الموديل ديال كلشي فيهم دي فيكتور دونك لا راسين كنهزو لي كومبوزونت
au carré. Donc, je vais faire la série numéro 1. Donc, au carré plus cosinus phi sur 2 au carré. Donc, on a fois v est égal à 1. Donc, le module de v de n par rapport à r هو rho 0 pi point cosinus phi sur 2. Pour la troisième question, on déduit le vecteur unitaire tangente à la trajectoire. Donc, on a que V est égal à V fois tau. وهاد V, donc ممكن نكتبوا هاد V كنا شفناها ممكن نديرو لها بحال هكا هي لو موديل ديال V. donc أنا ممكن نكتب V دو n par rapport à V. donc tau هي la vitesse le vecteur vitesse على لو موديل. d'accord. donc la vitesse كنا لقيناها لو موديل كنا لقيناه دونك غادي تمشي داك لو تيرم اللي كاين على برا غتبقى ليا غير موان سينوس في سور 2 اورو بلس كوسينوس في سور 2 E phi. Donc quatrièmement, A montrer que l'angle E phi tau est égal à phi sur 2. Donc ممكن نديرو tau scalaire E phi. donc tau scalaire E phi. donc tau هي هذه donc moins sinus phi sur 2 euro plus cosinus phi sur 2 E phi scalaire E phi. donc euro scalaire E phi est égal à 0. cosinus E phi scalaire E phi. donc il y a cosinus phi sur 2. وحنا كنعرفوا اصلا ان définition ديال البرودوي scalaire donc تكون هي لو موديل ديال طو فوا لو موديل ديال او في فوا الكوسينوس ديال لونغل اللي بيناتهم. دونك حنا كنعرفو ان لو موديل ديال طو موديل او في تيكال 1 حيت سون دي فيكتور يونيتير. دونك راه لونغل اللي ما بيناتهم هي هادي نيت اللي كاين هنا. دونك طو لونغل ما بين طو او في هي في سور في سور 2. دونك هي في سور 2. Donc, بالنسبة ل quatrièmement, B représente graphiquement le vecteur tau. Donc, B. Donc, حنا عندنا trajectoire. donc هذا le repère. donc trajectoire تقريبا داير بحال هكا. donc يجينا غادي يدور. فوالا. donc le point M كاين هنا. وغادي غتجي. donc كنعرفو أنا toujours trajectoire. toujours tangentielle une trajectoire avec le point. donc tu auras donc tangentielle يعني même ça يعني حتى في تاهي دايره بحال هكا حيت toujours v راه directionné par temps. On passe à la cinquième question. Déterminer gamma t et gamma n respectivement les vecteurs accélération tangentielle et normale. donc cinquièmement donc هنا gamma اللي كتكون ديال جوج كومبوزونت. donc gamma t plus gamma n. حنا كنعرفو اصلا بان gamma في لي كوردوني بولير كما شفنا في ليكزارسيس اللي داز جو بونس ولا اللي قبل وتكتب على الشكل دي دو في سور دي تي طو بلس جو بونس بلس في دي دو طو sur dt. donc في هذه الحالة راه gamma t هي هذا لو تيرم و gamma n هو هذا لو تيرم. donc أول حاجة نجبدو gamma t. donc gamma t هي d de v sur dt طو. donc d de v sur dt. donc v راه لقيناها ما كايناش انا هادي. donc v le modèle ديال v كنا لقيناه donc هو غو 0 في بوان cosinus phi sur 2 donc la dérivée ديالو donc
t sur dt auto. Donc la dérivée elle est constante, donc هنا غتعطيني rho 0 في seconde cosinus phi sur 2. Donc مع la dérivée ديال هادي donc moins donc نعرف ديال phi point sur 2 donc il y a rho 0 phi seconde sur 2 cosinus non sinus phi sur 2 طو. هذه بالنسبة للغاما t ولا l'accélération tangentielle. بالنسبة لغاما n donc هي v d de taux sur d de n. Donc بالنسبة ل v تاعي la même chose, il y a rho 0 في point cosinus phi sur 2. بالنسبة للطو كنا لقيناها دونك خصنا نكالكوليو لا ديريفي ديال طو كنا لقينا هنايا موان سينوس phi sur 2 euro plus cosinus phi sur 2 2 phi. دونك هاد لا ديريفي غتكون طويلة شوية. علاش؟ باش خاصنا نكالكولي لا ديريفي ديال هذا او بلس ولا موان هذا لا ديريفي ديال هذا. لا نمشيو عاوتاني هنا لا ديريفي ديال هذا فوا هذا بلس هذا فوا لا ديريفي ديال هذا. دونك الا مشيتو بشويه دقه راه غير طويله ما راه ساهل. دونك غادي تلقاو في الاخر وكما انا راه حسبتها دونك هادي شويه طويله. دونك غادي نلقاو 3 sur 2 rho 0 phi point au carré cosinus phi sur 2 donc moins cosinus phi sur 2 euro moins sinus phi sur 2 e phi. Donc voilà, elle est gamma n. Pour la sixième question, on déduire rho c, le rayon de courbure de la trajectoire, ainsi que le vecteur unitaire. Donc on a fait gamma n, donc on sait que donc gamma n est égal à le module de v de mr au carré sur le rayon de courbure. Donc ça qui n'a qu'un de r, donc on peut dire rho c. rho c. Oui, rho c. Donc هذا فايتينا لقينا donc il y a rho 0 phi point cosinus phi sur 2. Donc tout au carré sur rho c. Donc on a vu هنا rho c donc خاصني هاد لو تيرم. هاد لو تيرم ها هو لقيت انا الفيكتور ديالو. donc le module ديالو est donc gamma n هي le module ديال gamma n. donc عاوتاني كيما غنديرو هو لو موديل هنا لو موديل هذا كيما شفنا غادي نلقاوه حتى هو يتيكال 1. دونك يبقى لي لو موديل هو هذا دونك هي 3 sur 2 rho 0 phi au carré cosinus phi sur 2. دونك ملي غادي نحط هذا هنا وغادي نجبد غو سي وغادي نفاكتوريزي بشي حوايج اون فا تروفي. دونك غادي نلقاو بان غو سي ايكال دوك راني حسبتو انا دونك 2 sur 3 rho 0 cosinus phi sur 2. Donc هذا هو le rayon de courbure. Donc là خلينا le vecteur unitaire n. donc كما شفنا في لا كيسيون اللي دازت بان غاما n هذه est égal à v de taux sur dt. donc هنا dt اللي خصك غادي نكتب donc غاما n donc ممكن نكتبوها سكان على هذا الشكل غاما n حيت هي هذه نورمال. دونك هذه غاما ان قلنا هي هذه دونك اللي هي هذه. دونك هادشي اللي بقى لي هنا هو ان. دونك مقارنه بين هذه وبين هذه غنلقاو بان ان دونك هي موان كوسينوس في سور 2
rho moins sinus phi sur 2 E phi. On passe à la 7e question. A. Déterminer l'expression de l'abscisse curviligne S de M comptée à partir du point correspond à phi est égal à 0, en dont S à phi est égal à 0 est égal à 0. Donc, 7e mot. A. بين l'abscisse curviligne. Donc, l'abscisse curviligne ممكن يضرب la vitesse. Donc, كنعرفوا هنا بأن d de S sur dt est égal à V, ou là le module de V de 1 par rapport à ممكن تساوي V. Donc, هنا le module كنا لقينا بأنه هو ρ 0 puis point cosinus phi sur 2. Donc, هنا لقينا l'abscisse, donc d de S, il va égal à ρ 0 puis point cosinus phi sur 2. Donc, il a retenu S, donc il y a l'intégrale de ρ 0 phi point, donc dt, donc phi point cosinus phi sur 2 dt. Donc, on va calculer l'intégrale. Donc, ρ 0, je n'ai phi point il y a d de phi sur dt cosinus phi sur 2 dt. Donc, je fais dt mais dt. Il y a ρ 0, donc ρ 0 constante, donc on peut. Donc, voilà, il y a ρ 0. Donc, il y a cosinus phi sur 2 dt mais dt, il y a d phi. Donc, هذه البريميتيف ديالها سهله. Donc, le primitif ديالها هي sinus phi sur sinus 1 sur 2 sinus phi. Donc, on va dire ρ 0 sur 2, donc ρ 0 sur 2 sinus phi sur 2 plus la constante de l'intégration. Donc, la constante de l'intégration est on a A S est égal à 0. Donc, pour S, n phi est égal à 0, sinus de 0 ou 0. Donc, C est égal à 0. Donc, C est égal à 0. Donc l'abscisse curviligne, rho 0 sur 2 sinus phi sur 2. Et pour la dernière question, les 7e mot B, on dit vers la longueur totale de la trajectoire considérée. Donc, je me fais la trajectoire, donc, d'abord, rho 0 net, j'ai quand phi est égal à 0. وجات الجهه الاخرى يعني بحال قلتي تضرب دوره يعني ضرب نص دوره كامله يعني pour phi est égal à p. Donc la trajectoire, la longueur de la trajectoire correspond à phi est égal à p. Donc, la longueur de la trajectoire, donc on peut estimer L total, donc S pour F est égal à p. Donc, il a un p, donc sinus pi sur 2, il y a 1, donc il y a ρ 0 sur 2.